ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ବିଜେସାର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଇତିହାସର ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 2 ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଡେଫିନେଟଲି ପିଲାମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଖାଲି ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, तुमर निश्चित क्लास हम से पिलाने बारंबार कमेंट कले मु पिलाने तुमर कौन कर सिलेबस वाइज तुमर कवर करी कहीं तुमने जानी जे सिलेबस बिना पाठ पढ़ा जाई पारे नहीं। आमे जदि सिलेबस को गोटी गोटी करी पढ़ी जावा तेबे जाइए आमे एग्जाम रे भलो करिबा। कहीं सिलेबस भितर प्रश्नपत्र तुमर आसब, सिलेबस बाहर पिलाने गोटे भी प्रश्न आसब ना। आज तुमर यूनिट 2 रो सिलेक्शन MCQ प्रश्न गुड़िक देखा जहाँकि तुमर रही पिलाने चैप्टर 1 तुमर रही जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म। पिलाने ये जैन धर्म बौद्ध धर्म विषय प्रश्न गुड़िक देखा जदि गोटे पिला यार पार्ट 1 पिलाने एवं पार्ट 2 पार्ट 3 तीनोटी आसीबो। पिलाने ये तीनोटी वीडियो को जो पिलाने देखिकी नोट कर देइथिबो एवं से प्रश्न पत्र को प्रैक्टिस करिवो से गोटे भी प्रश्न एक मार्किया परीक्षा रे छाड़ी आसीबो नहीं, से डेफिनेटली करके आसीबो एवं या भितर प्रश्न आसीबो। पिलाने बुझीगला। आउ डेरी कहीं पिलाने समस्त सांगसाथी मानक शेयर कर दिंतु। चैनल को जदि पत्र आसचंती सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिंतु एवं कंटिन्यू पिलाने क्लास करंतु। एग्जाम बहुत बढ़िया हो। देखंतु प्रथम प्रश्न, जैन धर्मर प्रतिष्ठाता किए? जैन धर्मर प्रतिष्ठाता कथा पचार पिलाने किए ना ऋषभनाथ। किए त्रयोविंश तीर्थंकर भावे प्रसिद्ध लाभ करथिले? किए रे ना पार्श्वनाथ। चतुर्जाम धर्म किए प्रचार करथिले? किए प्रचार करथिले? महावीर ना नेमिनाथ ना पार्श्वनाथ ना ऋषभनाथ। एठी राइट आंसर होची पिलाने पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ प्रचार करथिले। बुझियला। नेक्स्ट जीवा, जैन धर्मर शेष बा 24तम प्रचारक किए थिले रे? किए थिले? देखंतु महावीर थिले। केबे महावीर जन्मग्रहण करथिले? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न पिलाने। केबे महावीर जन्मग्रहण करथिले ना 540 ख्रीष्टाब्द। पिलाने 540। केउ स्थान रे महावीर जन्मग्रहण करथिले? केउ स्थान रे ना कुंद ग्राम रे जन्मग्रहण करथिले किए? महावीर। देखंतु महावीर उपरे बहुत प्रश्न पिलाने कहीं बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक महावीर केउ नदी कूल रे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? केउ नदी कूल रे ना रिजुपालिका नदी कूल रे। महावीर केउठारे मृत्युवरण करथिले? महावीर केउठारे मृत्युवरण करथिले ना पाबारे मृत्युवरण करथिले। महावीर केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? केउठारे दिव्य ज्ञान लाभ करथिले? जिम्बिक ग्राम रे। पंच महाव्रत किए प्रचार करथिले? पंच महाव्रत किए प्रचार करथिले रे? पंच महाव्रत महावीर प्रचार करथिले। नेक्स्ट जीवा, केबे महावीर मृत्युवरण करथिले? केबे ना 468 ख्रीष्टपूर्व रे मृत्युवरण करथिले महावीर। जैन धर्म रे केते जनक तीर्थकंकर द्वारा परिपुष्ट होइतला? ना 24 जनकर पिलाने तीर्थकंकर द्वारा परिपुष्ट होइतला जैन धर्म। बुझियला। नेक्स्ट देखंतु पिलाने 13 नंबर प्रश्न, महावीर केउ गोष्ठीर जन्मग्रहण करथिले? महावीर केउ गोष्ठीर जन्मग्रहण करथिले? ना ज्ञात्रिक गोष्ठीर जन्मग्रहण करथिले। पार्श्वनाथंक 4 नीति सहित महावीर केउ नीति जोग करथिले? केउ नीति? ना ब्रह्मचर्य नीति जोग करथिले। महावीरंक पितांक नाम कौन थिला रे? बा पिता किए थिले? किए थिले? किए थिले ना सिद्धार्थ। महावीरंक मातांक नाम कौन थिला? मातांक नाम थिला त्रिशला। त्रिशला थिला तांको मातांक नाम। जैन धर्म ग्रंथ गुड़िक केउ भाषा रे लेखा हेबा द्वारा जैन धर्म को साधारण लोके
ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଲେ। କେଉଁ ଭାଷାରେ? ନା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଲା ପିଲାମାନେ, ସେତେବେଳେ ଜୈନ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଜୈନ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ରେ? କେଉଁଠାରେ? ନା ଉଦୟଗିରିରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ନାଇଁ କି? ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସିବ ରେ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆସିବ, ଡେଫିନେଟଲି ଆସିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଜୈନ ଧର୍ମ କେଉଁଠି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? ଜୈନ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? କଳ୍ପସୂତ୍ର। କଳ୍ପସୂତ୍ର ହେଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବୁଝିହେଲା? ତ୍ରିପିଟକ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଗୋମତେଶ୍ୱର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁଠାରେ? ନା ଶ୍ରବଣ ବେଲ ଗଲାଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଗୋମତେଶ୍ୱର ବାହୁବଳୀ ମୂର୍ତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସମ୍ରାଟ ଜୈନ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ? କେଉଁ ସମ୍ରାଟ? ନା ଖାରବେଳ। ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ମହାବୀର କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ନା ବିପୁଳାଚଳରେ। କିଏ ତ୍ରିରତ୍ନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? କିଏ ତ୍ରିରତ୍ନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ନା ମହାବୀର ପିଲାମାନେ ତ୍ରିରତ୍ନ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। କିଏ ଜିନ ରୂପେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ? କିଏ ଜିନ ରୂପେ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଥିଲେ? ଋଷଭନାଥ। ମହାବୀରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମହାବୀରଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାମ ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନ। ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ କନ୍ୟାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ରେ? ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ କନ୍ୟାର ନାମ ଥିଲା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ। ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଶୋଦା। ଯଶୋଦା ଥିଲା ବର୍ଦ୍ଧମାନଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ। ବୁଝିହେଲା? କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହାବୀର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ? କେତେ ବର୍ଷ? ନା ପିଲାମାନେ 42 ବର୍ଷ। 42 ବର୍ଷରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ମହାବୀର। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ରେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନ ପିଲାମାନେ, ନେପାଳରେ ଲୁମ୍ବିନୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନାଇଁ କି? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା 566 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଇଏ ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। 30ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ୟୁନିଟ୍ 2ର। ଡେଫିନେଟଲି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ଏଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ। ବୁଝିହେଲା? ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେମିତି କୌଣସି ତୁମମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ସେ ପ୍ରତି ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟିଏ ପିଲା କିମ୍ବା ସମସ୍ତେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ ପରୀକ୍ଷାରେ। ବୁଝିହେଲା? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।